आज आरो एकटी नतून भिडियो लेके आइलियो थामनेलटा देखि तोरा बुझे पारबे भिडियोटा एके कुड़माली विषयटा सिलेबास लेके भिडियोटी तोरा के शेष अब्दि देखले बुझे पारबे जे सिलेबासटा लेके जसन कहा हला है तसन रेफारेंस जे बई गिला है तोरा के नाम गिला कही देबहन और बई गिला देखाई देबहन बई गिला लेके तोरा कोनो जाने के रोले कबे बई गिला कोनटा केसन दाम केसन सेगला तखन आरो कही देबहन ताहले इटा हेले माइनर एकर कुड़मालिन जाखरा माइनरे भर्ती हला है से माइनर एकर सिलेबासटा है के माइनर 1 माने जाखरा फर्स्ट सेमिस्टर एखन है ताखरा करे टा है के सिलेबासटा किना किना है देखा कोर्स टाइटलटा है के कुड़माली लैंग्वेज एंड कुड़मी कम्युनिटी कोर्स आउटकाम ताहले एटा हेले कोर्स टाइटलटा माइनर 1 एकर जेटा फर्स्ट सेमिस्टारे है जाखरा जाखरा कर कुड़माली सब्जेक्टटा माइनर पेपर हिसाबे आहने ताखरा केटा किन्तु काजे लागतो हन बेशी कयके ताहले आवा सिलेबासटा हमरा डिटेल्से देखो जे किना किना आहे এই যে সিলেবাসটা এক নম্বরে কিনা आहे এটা ভাগ করলা है চারটা ভাগে এক নম্বরে आहे कुड़माली लैंग्वेज हिस्टोरी ऑफ कुड़माली लैंग्वेज ओरिजिन ऑफ कुड़माली लैंग्वेज इट्स डेवलपमेंट कुड़माली लैंग्वेज एंड द कुड़मी कल्चर ताहले এটা হলো এক নম্বরটা তাহলে এটা তোরাকে জানে হতো প্রত্যেকটা ছোট ছোট ভাগ কইকে তারপর পরে 2 নম্বরে কিনা आहे के 2 নম্বরে आहे language family different types of language families in India Indo-Aryan language family Dravidian language family Austro-Asiatic language family Sino-Tibetan language family Tai-Kadai language family Great Andamanese language তাহলে এগুলাও তোরাকে জানেলাই হতো হন एकर परे आहे कुड़मी कम्युनिटी लेके किना किना है जनरल इंट्रोडक्शन टू कुड़मी कम्युनिटी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ऑफ कुड़मी कम्युनिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड एएमपी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ कुड़मी कम्युनिटी टोटेम्स ताहले एगिला लेके 3 नम्बर टेन तोरा के जाने हतन कुड़मी कम्युनिटी लेके 4 नम्बरे तोरा के जाने हतो हन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कुड़माली कल्चर फेस्टिवल्स गीत संगीत कल्चर रिचुअल्स कस्टम्स एंड तेबू ताहले बुझे पारले जे तोरा मेन जिनिस सिलेबासटार मध्य 4टा এখন कुड़माली लैंग्वेज से लैंग्वेजटार भीतर बहुत किछु छोटो छोटो जिनिस आहे ताकर परे हेले लैंग्वेज फैमिली ओटा हूँ ओरकम आहे ताकर परे हेले कुड़मी कम्युनिटी इटार भीतरेও आहे एरकम छोटो छोटो जिनिसगिला और आरेकटा हेले ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ताहले एटार भीतरेও कुड़माली जे कल्चर फेस्टिवल्स गीत संगीत एगिला आहे ताहले एगिला हेले सिलेबासटाकर छोटो छोटो विषयगिला जेला तोराके जानेलाई हतो हने एटा माइनर 1 एकर सिलेबासटा एबार देखा एटा किना किना बई आहे किना किना बई पढ़ले तोरा सिलेबासटा कभार हेतो हन एखान दमेगिला बइয়ের नाम देला है मोट 11टा ताहले आबा देखिले एक नम्बरे किना है एक नम्बर है कुड़माली साहित्य विविध सन्दर्भ डॉक्टर एजन सिंह एगिला देख বইগিলা সিলেবাসগিলা তোরাকে রেফারেন্সগিলা পরপর কহি দেল পরে তোরাকে কিন্তু আমি বইগিলা দেখাই দেব বইগিলা আমার কাছে এখন আহি রেডি করল তোরাকে শেষ পর্যন্ত দেখা তোরাকে বইগিলা দেখাই দেব এরপর পরে আয় 2 নম্বরে কুড়মালি ভাষা তত্ত্ব ক্ষুদিরাম মাহাতো 3 নম্বরে आहे हिस्टरी ऑफ ट्राइबल कुड़मीज
ऑफ छटनागपुर ভিসি মাহাতো। 4 নম্বর आए संस्कृतिजाइजेशन ভার্সেস নির্বাকাজেশন ডক্টর পশুপতি প্রসাদ মাহাতো। 5 নম্বর आए কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস ডক্টর অনাদিনাথ মাহাতো। এই বইগুলা আহি আমার কাছে দেখাই দেখুন তোরাকে। 6 নম্বরে आए কুড়মি ও কুড়মালি ডক্টর মনোরঞ্জন মাহাতো। তাহলে একর পরে आए কুড়মালি চারি বসন্ত কুমার মেহতা। কুড়মালি সংস্কৃতি চতুর্ভুজ মাহাতো। 9 নম্বরে आए জনজাতি পরিচিতি লক্ষ্মীকান্ত মুত্রুয়ার। ঝাড়খণ্ড আদিবাসী কুর্মী সমাজ গোটা বইটার নামটা। আরও आए কুড়মালি साहित्य और संस्कृति का संक्षिप्त अध्ययन पुलकेश्वर माहातो एंड आदित्य कुमार माहातो मानव प्रकाशन कलकाता। ताले इटाও একটা বই है একর পরে শেষে आए नेग नेगाचार परब तिहार जगजीवन राम माहातो पाननाथ काडुआर डॉक्टर सनत कुमार काडुआर। তাহলে এইগুলা হলে 11টা বই। এই বইগুলাকে আমি তোরাকে দেখাই দেখুন, দেখতে রহা ভিডিওটা। এই যে একটা বই, এটা হলে কুড়মালি সাহিত্য বিবিধ সন্দর্ভ ডক্টর এইচ এন সিং। বইটা হলে আমার কাছে প্রিন্ট আউট আহি বইটা কর। এটা হলে একটা বই। এই যে এটা হলে 2 নম্বর আরেকটা বই কুড়মালি ভাষা তত্ত্ব। লেখকটা দেখা ক্ষুদিরাম মাহাতো। ছোট্ট করে সুন্দর করে বইটা আয়। এই যে আরেকটা বই ছটনাগপুর के आदिवासी कुर्मियों का इतिहास। এটাও রেফারেন্স है প্রফেসর বিষ্ণুচরণ মাহাতো। রেফারেন্সটাই বইটাকে ইংলিশ নাম কইকে দেলা হয়। তাহলে এটা একটা বই হলে। এই যে আরেকটা বই संस्कृतिजेशन ভার্সেস নির্বাকাজেশন ডক্টর পশুপতি প্রসাদ মাহাতো। বইটা এরকম आहे कितनाटी। বইগুলা লিখে বেশি কিছু জানা রইলে তখন কবে দাম বা কেসন কিনা বইটা হয়। আরেকটা বই যেটা হলে কুড়মালি ভাষার উৎস বিকাশের ইতিহাস প্রফেসর অনাদিনাথ মাহাতো। বইটা আমার কাছে প্রিন্ট আউট করা লাই। বইটা ভালো হয়। এটা হলে বইটা। এই যে আরেকটা বই কুড়মি কুড়মালি। বইটা এই যে ডক্টর মনোরঞ্জন মাহাতো সম্পাদনায় হয়। এই বইটা তোরা রেফারেন্সে দিলাম। একর পর একটা হলে এই যে জনজাতি পরিচিতি
লক্ষ্মীকান্ত মুত্রুয়ার। এটা যে বইটা এই যে ঝাড়খণ্ড আদিবাসী কর্মী সমাজ যেটা ওটা লিখর রয়েছে পাবলিশার্সের নামটা। এই যে বইটা এলে এরকম। এই যে আরেকটা বই কুড়মালি সাহিত্য সংস্কৃতিকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুলকেশ্বর মাহাতো আদিত্য কুমার মাহাতো। বইটা এই যে এটা বেশি কিছু জানা গেলে তখন কবে। এই যে আরেকটা বই নেগনেগাচার পরব তিহার জগজীবন রাম মাহাতো পাননাথ মাহাতো পাননাথ কাড়ুয়া রায় আর ডক্টর সনত কুমার কাড়ুয়ার। তাহলে এটা আরেকটা বই লেখকের পরিচিতি দেলায়। তার বেশি কিছু জানা গেলে তখন কবে। আর যদি কিছু দরকার রহন কোনোটা লেগে বিশেষ কিছু তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করলে আরও ভালো, না করলেও ঠিক আছে। কাজে লাগলে দেখবে এই ভিডিওগুলা। সিলেবাস লেগে আরেকটা ভিডিও করো লাইক মেজর রেকর আর এটা আজ একটা এলে মাইনর রেকর সব বইগুলা যে তোরাকে যেগুলা দেখাওলিও। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।